Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Lin akan baik terbuat ke dalam kitab salah ni lah. Fathul Bari, kitab salah, bab 47. Bab 47 ni Imam Bukhari pengen lah ibu. Kita mula lah. Bab 7 ni Imam Bukhari pengen la as-salatu fi saubil ahmar. Semiang chụp khăn áo bông kìa. Semiang chụp khăn áo bông kìa. Dalam bab ni Imam Bukhari bamai berterai hasah hadis Meng Aun bin Abi Juhaifah. Aun bin Abi Juhaifah, Meng Abi Juhaifah lah. Layahnya Kaubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok di dalam kubah sebum dia. Tok dalam kubah lah. Dalam kubah. Sebum dia. Ngak mengklik. Min adami mana lagi ngak mengklik. Dan Kaubah Bilal. Kaubah Bilal nang lebih wudu'a ni wadu'a ni lang makna kung lebih mengesmian. Lebih Tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Kaubah lugang wara'aitun nasa, dan Kaubah lugang yabtadiruna zakal wadu'a. Pemiak kau. Pemiak kau hong esmeng pun lebih tok Nabi lah. Bilal ni tok dalam kubah ni berpiak mai. Apa sobat-sobat ni pemiak kau untuk luk teman-teman dalam Faman asaba minhu syai'an makam tam nenggang merwasat lah. Merwasat wa'nyu tamassaha bihi wa'nyu. Wa man lam yusib minhu syai'an, dan metagang mu'o walaupun hasad kerah mu'o. Ana la en tekei ching luga mek kau ni gang lục hau gang lục ngõ lah. Gang lục hau ni gak wak lah, wak gup wak kit. Dan gang kong lục ni lục ma mu'o ni akhadha min balalin yadi sahibihi. Maka nyu neng cepan kesan cepan hau untuk tinggang kong sopat lah. Sedang Bilal kong Rasulullah esmian plo tiap mai plo sopat ni pemek kau lok tu adalah wak megup lah, wak megup. Plo gang kong lok nama pi je. Làm cô nữa pi je. Chứ gang lên đó đuổi mà mượn từ gang cũng quạp lon đó. Mà mượn từ gang cũng quạp lon. Hatai mana kau bawa Bilal mượn ha bẹ lao anazah ni lao lah. Ha bẹ lao lo kitchen kitchen tim lao đó lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tepiak mai cuk habau lah, cuk hakamble. Hakamble kan aus bom dia. Sai kelong aset. Mustamirra sai kelong tu aset. Belum Nabi sallallahu alaihi wasallam semiang ngak mom gang lulu ti menau pen cái lao nữa lah. Cái lao chăng nắng bạch khai con Bilal peng Nabi semiang ti menau lebih nang ngak mom gang lulu turat. Semiang turat. Semiang ni semiang zuhur Semiang ni semiang zuhur. Kejo Nabi na musafir, jeung Nabi semiang papna we qasar. Dalam hadis kaya taulat semiang ni semiang zuhur. Semiang qasar. Dan Kaubah manusia dan binatang naukan di menau
pen khai cũng Bilal peng nè khai cũng Bilal peng nè boh gang lulu tak kepak ngok dah lah penatang kau dengar kepak ngok dah hadis kenya tu neng lah deh apa pernah mai work hadis ni Aun bin Abi Juhaifah ni menyo Abi Juhaifah lah cerita ni Abi Juhaifah ni beritahu oleh Rasulullah SAW ketboh Nabi tok dalam kubah sebom geh ngak mengkelik peluh Bilal piak mai apa seolah-olah đập chạy e lah e cũng lebih e Nabi Muhammad lah nè piak mai rồi sau bắt mẹ cậu lắm tạm đừng khó hộ e đừng nào hoặc gục nào tạm nướng khó nó bia cái lùa cậu xin chứng gàng cũng hộ o này nè nọ thì ngân gàng cũng ọp lò nọ thì ngân gàng cũng ọp lò nó bọn mày ọp một gục đỉnh nè blogger hadai mừng đến cái Abi Juhaifah này bị thao lại kết bỏ Bilal nên mực hà bẹ Lào đấy hà bẹ Lào kết peng đó peng tìm nào nè hadai mừng đến Nabi tiap mai chu hakam ble hà bỏ swom kia khăn áo kelong tekai sợi kelong ko nè blog Nabi sembiang zuhur hong qasar lah qasar pepenak ngak tu rakaat min ngak mom Jum'ah đó để ngạ mầm gàng cũng nào cạo nữa thì mình nạo phần khai cũng bị lal peng nữa lo boh gàng đồ lô dan pendatang untuk kepak ngok adalah hadis bab nak ada nengnya deh lo Imam Bukhari kan ke lempap ni apa hal ni kita maya hasabab untuk kan percebaikan mai pak terai dalam 46 dan hubah ya dalam ho percebai ya dalam deh percebai ya dalam bab lại giờ lại sau gang nâng chụp đọc haram semiang sah nih Imam Bukhari bamaya 46 nih deh walaupun tu Imam Ahmad lại sah deh wala Imam Ahmad ni tuan untuk dia lah tu Imam Bukhari kan lah tetapi ya lại tu Imam Bukhari sah deh sah bahkan jamhur ulama deh lu ulama lại sah hậu tại Imam Ahmad mới là sao nữa deh chụp đắp haram semiang sah tetapi kerang pahala makruh kerang pahala đắp nhục lẹ ke misalnya nih nhục bên masalah limnya ya là bên nhục lẹ này dosa hampa ben hok lah ben nang cebai ya dosa mesti dosa hong gang klek nào nih từ hôm nay ông masalah nâng mesti tetapi giờ là nhiều mực khăn ao nó chụp nó smen nên cái sah họ nè gần nhà masalah là như chụp đập haram nên nó sah họ atau là khăn ao nó play bằng riba misalnya nè riba gil tu jalan haram lah như chụp smen nó sah họ giờ lại tôi Imam Bukhari dan jamhur ulama nè sah sah deh tapi kerang semke kerang pahala deh kerang pahala blog ini Imam Bukhari pamai betrai bab 7 ni kan pencebaikan masalah semiang cuk am dia deh semiang cuk am gah ni sah ya đừng lah chương trình này mà là khen percebah hasil lah masalah ni kaya Imam Bukhari pamai terlempap ni lang makna kau lang je guys ngọn đi ta khen mực mọc sọt đây mực mọc sọt Imam Bukhari pamai ni khen kỹ độ lầm ni đây khen kỹ độ lầm ni giờ lại tôi Shah Wali Allah nè tôi Shah Wali Allah về tháo lại mọc sót Imam Bukhari bà mai bab ni kinh lại mai bạc gai lại là cây harus chịu khăn ao bom kia harus nè Imam Bukhari ngạ bab ni nè mà là tôi Shah Wali Allah lah Shah Wali Allah này gần tay men nè
yang hatai min harap ulama perung di India. Nah, kết về thao lái maksud Imam Bukhari bab ni mai ken kan mai pak tegai le harus lekai cuk kan aus bom dia. Deh. Kejuan Nabi sallallahu alaihi wasallam del ka lekai cuk kan aus bom dia. Entah. Deh. Nabi del ka saugal kai cuk kan aus bom dia. Nabi ka neng kejuan tegam hang asfar meriah atau za'faran chứng Nabi ka neng benang lah ho. Deh, yang tadi Nabi ka ni tu jalan Abdullah bin Umar bin Amrin marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa alaihi sauban ahmaran. Naukan Nabi soal kai naukan Nabi lenyu kan aus bom dia. Kan aus bom dia. Fa sallama alaihi maka Nabi Islam nampak Nabi falam yurad alaihi maka Nabi hu jawab salam. Nabi hu jawab salam. Hati nữa lah. Đây. Sau đó nó chụp kan aus bom dia nak Nabi Nabi Islam Nabi hu jawab salam. Nabi jawab salam. Chứng ulama mưa bên nâng lá. Ulama cũng lại chụp âm gahu o ni mưa tôi bên nâng lá, mưa tôi hadis nâng lá. Lại là cái chụp âm gahu. Chụp âm gahu. Tetapi Syah Wali Allah tak punya kam ni. Nabi ka nâng bukan là cái chụp âm gah nâng. Nabi ka nó đôi xa là khăn ao cũng sâu gà nó chụp Nabi ka nâng. Tegom hong mu'asfar sebum dia atau za'faran sebum dia. Ialah tu Ibnu Hajar Asqalani yang ku ngak syarah Fathul Bari ni ket pe thau le maksud Bukhari bab ni mai ken lai mai pak tegai le lekaiនឹង harus cuk kan aus bom dia. Dan ket bab ni mai gai ken telak gang cùng khắc là cây chụp khăn ao bùng dia. Imam Bukhari bapa ni mana kan nyana lah. Yakasa mana le tu Ibnu Hajar ni lah, tu Ibnu Hajar. Yakasa ket kan le kai harus chụp khăn ao bùng dia. Yang kedua ket telak một số ulama menung ulama cùng le chụp khăn ao bùng dia hu o. Imam Bukhari ken telak vợ phong nè. Đây. Cái do phong nâng nó mượn hadis mượn Abdullah bin Amrin dan baik kamnai lah. Dah soal kai nak Nabi lo nyucuk kan aus bom dia, nyucuk Islam Nabi jawab salam bermakna Nabi ni ho teke olah cuk kan aus bom dia lah. Ni lah ini. Chứng Imam Bukhari bamai ni untuk kan pada tahu le tui ket bo hadis neng doif. Hadis no kang. Hadis no kang. Walaupun ulama cũng khá lại chụp khăn áo bông ghé ní gà lại hadis hadis sahih lah. Gà lại hadis sahih. Tetapi gà lại tuy Imam Bukhari anh hadis sahih. Hadis no khang no khang. Hok khang betul ham hadis ket pamai. Hadis tu ket pamai ni lebih khang je. Sahih. Benar sahih. Walhal hadis ni tepat kam ni boh Nabi chụp hà cầm lê hà bổ ao bom kìa tepiak nas semeng ngak bom kìa. Belum Nabi dok kak ni ko Nabi dok kak ni hadis ni kasah hadis doif yang kedua kak ialah tekele hadis sahih tau. Ialah tepai hadis ni hadis sahih tau. Nabi khả nâng hô căn cái do sắp bom ghẻ tetapi cái do khăn áo nâng đạt gom hong za'faran atau mu'asfar atau mong meneng trom hong meneng apa ya nhưng đừng men giờ lại sắp bom ghẻ cái tapi trom hong meneng chỗ hô chứng là bị này
Imam Bukhari bà mai một sọt kinh tơ lợt phong đừng Ibn Hajar Asqalani lại dân đừng mà tâm đừng ulama lại Nabi Kha ní nè Nabi Kha là cái chỗ khăn ao bông ghẻ nứng hô căn cái doa bông ghẻ nứng ô nè tâm đừng ulama lại nứng tetapi Nabi Kha nứng cái doa khuy đó chúc đập bom gà nâng akan cek kemai akan cek kemai atau lại dấu kemai đấy cái do kemai seman nâng lohi chúc khăn ao bom gà di seman nabi nala di seman nabi dan tilpi nâng kemai lum hi chúc khăn ao bom gà lo tu kan bom gà so bahkan khăn ao nâng dệt đấy ngạ hong pemlu dan paha mu'asfar atau le paha za'faran dan pemlu beneng kemai lu ngạ beneng ya le tegai ni kan asbom geh pemlu ông beneng gai cuk ho nè ya le te pemlu cuk ho ya neng beneng ulama lại nè chứng sebab neng nabi kha neng kin tegai ceh kemai men chiều cái là kinh khát bông ghét năng khát gai thì gái che cái mày chui chứng bắp nạ mày vợ tuần như mulia bạm đi ní Imam Bukhari bạm mày ní kinh khăn cái tua hukum tôi kết đó là tôi mazhab Imam Bukhari kết bạm mày bạm ní kinh bạm mày tua hukum đó làm ní làm smiang atau lengiu smiang cái đấy nè hôm nhã đó làm smiang atau lengiu smiang giao cầu giá cả xã Imam Bukhari kinh khăn mà bạn gầy lại khăn ao cùng ngạ hong bông ghé atau sbo lay cái đây hồi cha là bông ghé rõ sbo lay cái đây nè tetapi hầu riêng biệt hầu khusus hong cái mày ồ nè hầu riêng biệt hong cái mày ồ tiếp play thì thọ này harus là cày chụp yang kasar Imam Bukhari pamai yang kasar ni lemnya bengkai neng dia kin khan pe de thau le khan ao lai atau sbo lai khan ao lai cùng sbo ghé atau le khan ao nó sbo kai sekalipun mự ta khan ao neng sbo neng riêng biệt hong kemai di play de to harus lekai cuk mana lại sbo neng hukan riêng biệt không kemai harus lekai cuk yang kedua kan ao ko ngak hong sbo ghé atau sbo gai tetapi da riêng biệt không kemai di play di to neng mana lại kemai play neng lùm hi padai lah sbo neng lah nè lùm hi padai sbo neng kemai neng trứng dầu đường nướng makruh chủ là cay nó makruh chủ tình nhạc bồ nướng luôn hay cái mày đằng này cái này là cay là plei tình nhạc nó chủ hóa makruh tapi giờ lại tình nhạc plei nướng hô riêng biệt cái mày hay khinh chủ hồ gái hô makruh harus chủ Imam Bukhari pa mai là cái này kinh khan berarti dua hukum hasa hukum harus hasa hukum makruh đây giờ lại tân nhạc play nướng hô riêng biệt về cái mày hay khinh chủ hồ gái harus là cái chủ tapi giờ lại riêng biệt không cái máy đấy cái mày luôn cái chủ lù đa số cái mày play tân nhạc là chủ cái nó khinh chủ gái hóa hô gái tapi makruh xem đây xem là Nabi sallallahu alaihi wasallam khạ nứng khạ bị là cay trụ bom gạo nứng sebagai khinh beri là cay thì giàu cái mày chuối giờ đừng mình nè khinh beri là cay thì giàu cái mày chuối thiếu căn khăn ao sọ nè thiếu căn khăn ao sọ bahkan hakik cái đấy mự ta nhố riêng biệt không cái máy đấy đặc biệt không cái máy thì chút xem makruh
Iaitu Imam Bukhari lah. Tapi mendandung ulama lah haram. Ni. Chứng lebih ni Imam Bukhari kan gaya lẽ kan tu kan là khusus hong kan ao sao bahkan đập lại cái đấy nhiều riêng biệt hong cái máy đập nâng đặc biệt độ cái máy mình đỡ cái đai đấy hầu họ makruh tôi Imam Bukhari bỏ makruh nè dầu cả kế dầu cầm nhựa bao sức lý muốn dần ta lắm nhựa bao là cay nhựa bao cái máy đấy giờ lại tôi Imam Bukhari bỏ này nhựa bao cái máy mà thì bạn đặt đỡ thì nó là cay đập đai nhựa bao cái máy hầu họ makruh tôi Imam Bukhari tôi cả làm như khăn ao rõ đây tên là bị khả ní khả về chỗ bom ghẻ ní cái vua sầm mặn đứng đó cái may luôn thì bự bom ghẻ và nó tóm atau là nó nhổm đó đây hong za'faran atau nó mu asfal tóm mà mình chính là bị khả đó đây giờ lại tóm ở chỗ hố là bị anh có chỗ cái bom ghẻ làm mặt tê về để bỏ ní đây ada meng abi ju Haifah pada bo nabi pihak mesme ngak bom ati tok nak kena musafir lah ke semeng zuhud qasat lah nabi semeng nabi cuk kan asbom dia habo sebom dia deh ta nabi ni nak khak ga cuk sebom dia gup eng cuk sebom dia ta benar ta maksud ulama nghiên cứu chip ijtihad tuah chip gừng kết là bị khạ gan sebelum dia, nabi anh cuk sebelum dia. Dia lại hadis nanti sahih lah. Tapi tu Bukhari hadis nó sahih. Khạ gan. Pepenak mai vừa, tempat mai vừa beneng permanen lain nabi khạ ni cái dua kinh bự gái che cái mày dia được. Dám dự bao nâng ấy, dự bao cái mày mà cái này là cay nạp đai hồ makruh tu Imam Bukhari bo. Xem đây atau là khăn ao cái máy chỗ xem chỗ xem từ cây là chỗ xem atau là chùm cái máy em ta đó chùm là cây chùm cái máy đấy đồng hồ đấy ta đó cái này là cái nó lên chùm cái máy chủ xem ở bên đó này atau khó đập riêng biệt ông cái máy mà cái đại hồ tụi mà Bukhari bo tapi xem makruh dan kayak lah nabi kan betep dau ni ke yo nabi hui để nabi hui lưu vị nào thì đau đập cái mày luôn ní lưu vị nào gúp gầy ní khinh ngạ cái mày nhầm ta là bằng sifat đó nè thì chủ đập cái mày đầm giữ bao cái mày chọt khọ cái mày đấy chủ khăn ao cái mày lưu vị nó như ảnh hưởng đấy như cái xanh ảnh hưởng đó bên học cái mày nó từ mười từ ngộ gục từ này vì nó gục tới khăn ngạc cái mày á nè chúng cái này tầm tả bên đề nào ta kỹ nào tầm tả bên nó máy bừng kỹ máy bừng nữ nó tổ xịt nó từ hôm nắp tỏ nè chỗ đập cái mày thì hù vol ô chỗ khăn ao cái mày thì hù vol ô đấy vì vị nào như akan tasifat kinh ngạc cái mày chính là bị hội đó đấy giác lại như ảnh hưởng tăng gàng đừng ố đây tăng gàng cũng chỗ khăn ao cái mày nữa như ảnh hưởng tăng nữ cho cái nếp kỳ người ta cái gàng cùng chụp đập cái mày tapi ngạc cái mày ó ta tapi phải ngạc gúp nhau ngạc cái mày ó gây nếp kỳ nữ nhau ta cho nhau cái nếp kỳ đi bùi bẹ mái nữa nè akan ngạc cái mày akan chừng bề đề mình đứng mà một cái ảnh hưởng tăng mừ chừng là bị khả ní đôi xa bên nâng cho cần là bị cái gió bom ghét nó mà khả của cần đây ulama ijtihad ya nâng đây là bị hội lưu vị nào gục nhau khinh ngạc cái mày đây ảnh hưởng ta gục nhau là giá lại ảnh hưởng ta là gục nhiều ố ảnh hưởng ta nước ta tròn nhiều nghe nịp khi khinh ngạc cái mày Papa mày vừa một suất Bukhari bab ni mai đừng nhớ khinh khan về để thao lệ trụ khăn ao ghé nè
cuk kan au mgia matanya plot gani nas mem perjumpaan lah nas mem perjumpaan deh atau lesbo neng tu kan lesbo mgia sebo lain kan ngak pala hiup kosok kan misalnya dan nas mem perjumpaan cuk kan au neng nyecek kemai atau le kan au sebo neng nyetanya sen ke gang me lah gang ke yêu ya lại beneng makruh tu Imam Bukhari boh lah tu Imam Bukhari boh tu kan sebab biasa tu Imam Bukhari boh tu kan sebab biasa sebab lain kan nè bila dia cuk nas member Jumaat mengap ke yang kai là hiệu khusyuk mai mừng tergai hiệu khusyuk mai mừng tergai kan ao nang makruh dia cuk nó makruh hotel kena haram makruh men makruh dan dia cuk semeng sah dia cuk semeng nó sah walaupun dagang lai nabi kha cuk asbom dia các Bukhari ni cuba boleh nabi kha ni dosa hội giờ check mày men cuk kalau kha ni ke yo ben sbom dia nó kha ni dia hội check mày ya lai nabi kha sbom dia pe ya apa hadis ni pada bawah nabi cuk sbom dia ni nabi ni pek semeng ni cuk habo sbom dia fi hullatin hamra ni bermakna habo semua dia husam habil lain nabi kha gang pelogup eng na cuk semua dia husam chừng ulama nghiên cứu chịu lắm chừng nabi kha ni đôi sakit mục đích nabi kha nó mục đích kỹ giáo nừng là chính sebab na tu Imam Bukhari giao tua hukum Imam Bukhari pamai ni lah lempap ni Imam Bukhari pamai berterai tua hukum yang kasar ken kan lại habil layer thì chụp đập nâng sebab kỹ cái đây cần biết không kan tetap ang sebab dia sebab kỹ cái đây mưa ta sebab nâng kemai cư chủ làm play để thọ nó nè nhà đi từ ngọ làm play để thọ này giờ lại kemai cư chủ sebab nâng mà tụi nó play sebab nó chủ makruh. Yang kedua ialah kan au neng sebo neng kemanyo hu teu cu ya ta teu cu mana lại là kai có chủ gai kemai có chủ gai benar harus sebo kek đó sebo jauh sebo gas sebo tis sebo kek cho nên bahkan lo hadis seperti bawah Nabi cuk lo sebo lah kau Nabi cuk gang trai ni tui Nabi bữa sebab tay cuk samen ya lại tekan cukนึงcó hậu gai cuk sebab tay sa có hậu gai tetapi Nabi cuk lo sebo gai tu kan hasas sebo lo sebo ni ia xem gai ni cuk sebo ni gai ki cuk sebo ti ia xem nữa lah ia xem ya lại cuk hasbo ni yêu xem lúa là này từ từ lại sunnah Nabi cuk sebab tay sa bukan Nabi cuk lu sebab dalam hati ni pada bawah ni Nabi dia cuk sebab dia kan entah hati lại Nabi dia cuk sebab cu cak salju phải dah lah kanau tak akan boh cepat pernah mai buat tu lah maksud ni Imam Bukhari pamai pak terai kenya tu nâng là do cái Ibn Hajar tu pamai tu khan đó Imam Bukhari pamai ken khan lại harus cuk khan aus bông dia dan ken papap ni mai ken telak vợ chỉ chết vợ mà lại hú đồng tình hong phong cùng khác cuk bông dia khác là cái cuk bông dia entah một số ulama Bahram lekai cuk sebong dia. Entah akan entah Imam Bukhari lại peneng huyau phong neng ba talil mai talil neng tu Imam Bukhari hu sahih taladin ni Cinggil ulama ni minta ijtihad tuing ya lại terai ni tui balai tui lah tepai ni tepang ni untuk tetauแต่แล้วulama คงขานะผม
Imam Bukhari có cùng ấy cần xin lấy để cần nhẹ nhõm lấy phải là ông là cùng ông đấy có cùng ấy ulama nó ulama mujtahid nữa ulama mazhab nữa ni Imam Bukhari ni ulama mazhab cái này hasa imam cùng cái này là tuần giao của tôi ấy đây tapi gani đa số tôi Bukhari đây giờ hukum kịch bà mai này tuần lại để ý là kịch bà mai này hukum này logic nhưng logic không tuần giao thì tụi nam cái này logic đây pi deh masalah pi deh ngon ni te temme faidah deh ngon ni te maksud lah ya hakik kong Imam Bukhari pamai dalam bab ni te tahu ya ngon ni te faidah ya neng ko faidah ni pe de boh hi dengar pe de boh giao hakik Imam Bukhari pamai cái vậy faidah lah lúa ni faidah dalam ni puluh ka dalam ni hadis ni hopeless ka dalam ni ya kasanya faedah pada boh dia harus lekai cukkan aus bom ke dalam sembiang atau lengiu sembiang dalam hadis tercai pat-pat bah Nabi dan cukkan aus bom ke lengiu sembiang dan dalam sembiang sah harus dalam sembiang na permana Nabi cuk di tok di kubah na dan lengi sembiang Nabi cuk di kubah dan dalam sembiang apabila Nabi tepiak mai sembiang ngak mom ga cuk kan asbum ga Nabi ka nang bermaknakan preceh kemai ya kasah yang kedua kan pada boleh harus ngak khimah ngak khimah lah ngak cái liều lah dẫn liều ngak khimah atau kubah kubah người đấy giờ có thể tôi hiện thì semki nữa gel semki nó ngak kubah mới tôi hati này cái lah mới tôi hati này cái chứng sebab nó lu semki nó ngak kubah nó ngak kubah vậy đi benar kan bid'ah benar ya nah Bapak dia harus ngak khimah atau kubah di tuk musafir ya lain musafir dia peteng khimah atau peteng liu deh enggak inilah sebagai sunnah sebagai sunnah musafir ngak benar lah sebagai sunnah yang kalau hadis ni boleh harus berdap lebih tuk orang soleh kelak harus Padahal negara soleh beng PO atau le yang minum PO harus terima untuk minum ho berkat. Ho. Tapi dia betul kenat je lah. Dia betul kenat je. Lalu Islam dia ho kau benar. Jika negara soleh minum air lebih, atau le orang ustaz, orang alim pun, minum air lebih, terima air nampak minum berkat Islam kau. Ho. Atau dapat lebih hak sai PO yang alim misalnya atau hak berkat ho kio pandang kio dalam Islam tetapi yang menyatakan lainnya diberitahu kenat tu sangka entahlah tuan-tuan tok yêu ngọc mạng nó để cần bộ entahlah mực e gào lê mực e gào lê lo đó đi co nó mực mà mình dùng bên tôi khăn đấy bạn bên tôi khăn này giờ lại dengan tôi khăn này lên lo akan syirik napa Allah Taala không ngại đừng nè sanh cơ sujud bên tôi khăn đấy đó đây ustad atau yang alim terhormat terhormat tapi natal kenat sujud ni sujud đập lebih kan ngay giờ lại hoặc say lebih atau jum lebih thì bước nhum kia bên nâng tapi sang cơ là bước là rồi cài gang alim nâng rồi thì bước vào mình nhum
untuk berberkat apa nang tu kenat ni pun. Tu kenat. Ya la becaka ona leloh akan cung syirik napa Allah Taala. Ya la nabi dengan dengge misalnya saudara Nabi Muhammad ialah tegai tok semanang lah. Tembuk tau di tangan Nabi atau di kai Nabi tembuk nam nyum. Okey, benar. Ni kok tal syirik tapi gang kai ngak deng Yang keempat, yang keempat lah hati ni pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi bahkan sunat peteng habak gai atau ke dah habak gai ke atau kebob ke atau petal ke atau hatlok kek ke di mendau gang semiang di mendau gang semiang untuk pegang naukan ni nak kengok jinau tilpi te sujud je lah jinau lebih te sujud je ada cek dia kengok kok tegai ada cek lebih menglebih sujud dah set lah cek baik kai ke atau cek lop tau ke cek ke petal ke hugai atau kebob ke hugai untuk pegang naukan ni nak kengok pegang naukan ni nak kengok chính đời semeng ni mana là sempurna lah semeng kiểu nâng lah sunnah Nabi yang khak ni bila nào lebih sujud lah tapi bila nào lebih lagi nữa là khak kiểu nào hậu pak bình thường pak bình thường atau bila dia semeng dia lang sajadah okay dia lang sajadah dia lang sajadah chẳng chép tal lah kia sajadah thì nó nhầm ta pan ranh giới vậy là gang kepak thằng ngọ nữa ngọ là mừng sajadah nó kiểu thì kepak lebih sujud cuy kepak làm sajadah cuy vậy là kepak thì phải khạo vợ chip phải khạo tapi vậy là kepak nghiếu không ngọ sajadah kiểu đây và nó okay đây sebagai sunnah. Yang kelima, hadis ni pada harus papenak semeng dalam musafir, mana qasar. Kena musafir harus semeng qasar, semeng penak. Dalam ni mendakilah ulama lah. Iaitu Syafi'i, entah tu jalan, tu mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i entah tu jalan. Semeng qasar kahu, qasar kahu. Kena musafir lah. Ada semeng tua misalnya lah zuhur tena musafir tu semeng zuhur ni ada semeng tua kahu atau tu semeng pak kahu tui mazhab Syafi'i ya le tui mazhab Hanafi lah tui mazhab Hanafi habila tena musafir ya haram dah semeng pak dah semeng zuhur haram dah semeng pak semeng tua semeng pak kahu soh semeng ya le dah semeng pak tu Hanafi dan tu Syafi'i tu Syafi'i tok tatai tu kai tekan semeng tua ka tekan semeng pak ka tu Hanafi lah ya le na musafir ya semeng lohor semeng asar semeng isya phải semeng penak wajib ya le semeng pak soh semeng haram tak kena tapi tôi mình ulama lại habilai thì nằm Soviet giờ ní chẳng cái nó semeng pak beklih lu gang paham na paham ini habilai semeng pak pahlalu semeng tua pahlat kan hukum Allah telah cek semeng pak at bea tetok lempo tapi habilai tepiak ngiu po ya te semeng tua Allah telah beri pahla yau pak gai chẳng tengah pak chẳng tengah pak Allah telah beri pahla yau pak gai mending tena ngak ke beklih boy po da beri senang ya mà tôi cần ở cái nghịch lý này yang keenam telah hati ini berdebo harus naukan kahngok gang kuncang ni lah
Để trắng, để smiang, để trắng, để chạy khịa xa xa, atau để chạy remote ni, cái smiang. Yang nak ngộ nak kiểu harus. Này, penatang ko ho, atau nữ thể đuôi, atau tiệu để các bạn ho bình thường. Atau jalan yang kemudian, jalan tilang sajadah, để smiang làm sajadah. Tiệu thể các bạn là nhiều sajadah nala. Chẳng chạy tal ko ga jalan lang sajadah ya chẳng chạy tal lah. Đây. Bukan orang yang ta gang ni jual ialah jual tuh deh semang nó chạy sajadah ya chạy tal ka vấn đề ialah jual tuh ni ya la chạy sajadah ya là hồi ya chẳng chạy tal ka ô gana khang ngọ nó hồi ya là jual tuh yang ketujuh harus cuk kan aus bosbo. Sebab dia kata harus. Nah, petau atau geh yau kau. Ya dengan tau, dengan pung atau geh yau kau harus cuk. Yang ke depan dalam hati ini pada boh tu Imam Bukhari dan Imam Malik dan lo ulama ka la mustaqmal ni haji. Yang mustaqmal ni haji, belah nyupa haji ke hu. Tu Imam Bukhari dan Imam Malik dan lu ulama ke lah. Yang mustaqmal ni dah hu. Mu esmiang ke hu, na junub ke hu. Đây. Tuan-tuan bây giờ là yang mustaqmal ni yang lai cũng gần mu esmiang belah. Yang mustaqmal. Đây. Iaitu Imam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang mustaqmal ni mengesmen kat OO. Đây, mengesmen kat OO. Ni junub kat OO. Yang nang gặp đào gạo lah. Đây, tapi pada tanda pada pakan au ke ho. Tapi lại mengesmen kat ni junub kat lah OO. Dan yang mustaqmal nang yang ku gam mengesmen ploh. Yang mustaqmal ya kat ini mu esmeng pro en terjah te bu ko met do ban en nang là em mustaqmal ya la en material kan bu esmeng o nè thì gạo kị xa nhập gắt mới và nâng em mustaqmal đó vẫn nâng en nâng đai ho tông pí nhưng mà dọc lấy cái đấy nè mà dọ Hanafi cái mà dọc Shafi'i cái đai ho tông pí cái dọ en nâng kan em mustaqmal đó misalnya thì gạo ngân nè học cổ en tổn nâng nó thì gạo ngân họ sấy đây nó như gắt mờ misti gắt giờ là dễ chỉ lắm gắt mờ en nâng cần em mustaqmal luôn nè em mustaqmal ní học bị lại học cổ en tổn chỉ nâng nó thì mới esmeng này mới esmeng mà esmeng thì nó tự dọc mờ tao thì là lộc lên mờ bị nâng đấy như e như plug thì ngân thế nào là e nâng em mustaqmal thì mới esmeng nhớ bao thì nào nâng tự dọc tóc làm nâng e thì mới esmeng nâng tự dọc mới làm nâng e nâng em mustaqmal atau tìm này e junub này e head nó nhập gắt bằng e tìm này nó mới làm dùng e nâng em mustaqmal atau tim naik lo tep do vợ là misalnya en nggak ya mustaqmal ya le tu mazhab Bukhari dan mazhab Maliki dan lo mazhab ka le dahu melingkan tua mazhab men dahu on mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i le dahu lo yang ke-9 dalam hadis pada taulai pada boh pensifat-sifat sahabat genam napak Nabi tulai. Tak kenaដឹងbila Nabi mới esmeng plo đấy cũng lebih nữa Nabi lộc đấy lộc năm mới esmeng lah chứngដឹងbila papiak mai papiak kau permanan Nabi ni kan pada tahu sahabat ni genam Nabi papatkan đấy năm Nabi piak-piak tu lại có khen mực berkat mừng Nabi sallallahu alaihi wasallam guys. Đây. Hati ni pada bawah neng lah. Dan yang kaplo hati ni pada bawah neng dia harus
sợi khăn của sang cửa bốc putih lah harus để sợi của atau để chỗ khăn của kulong đấy tal putih giờ lại cần thiết là giờ lại cần thiết chỗ tan nâng kiểu đây harus tapi aurat lekai ni mung sak tau men ya le tekan mai word na aurat lekai mung sak tau men tetapi demnya le dalam hadis ni pt hu faidah keនឹងya te bo nabi dan cuk khan ao sợi cụ sang cửa bốc putih bốc putih chứng là bị này khan khan về là lại harus mai pak umat cuk khan ao cuk khan tui sợi mà toàn putih tu nâng lah tuan-tuan insyaallah bab gini lần bạn biết lah đây bab lucu ni dan ho pecah lah đây Imam Bukhari bab ini untuk kan pada taule harus lekai cuk dap sebom dia tu kan sebom dia sebom lain kan harus cuk deh ta terjadi cuk dap kung kemai ke cuk cuy Nabi khả đấy cái do bên nâng mình ok là cái do Nabi khả sebom ghéo đây cái do seman nâng cái may lùm hít trụ sebom ghéo chứng Nabi khả đây bahkan cái may này trụ sebom ghéo cũng bấm lụ không cho bằng za'faran paher đấy nhưng ta bằng chất paher đấy za'faran atau asfar chứng Nabi khả tapi giờ lại tùy Bukhari là trụ hồ tông pi trụ đập lay mà cái may trụ ố tanya lai kung kamay chu mà từ chỗ apa harus vậy lại tanya nâng mà kamay chu gái mà thường nó kinh chỗ gái makro xem đây vậy lại thì nào miệng nào kỹ chỗ bên nâng akan makro lah kan pahla ya nâng mana tal khnat tal smiang đây tal khnat khut smiang deh đây insyaallah dah kena ya dalam masa kali akan buat bab loh tepan bab tepan subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik wallahu a'lam bissawab